इमिग्रेशन कवानीन से छेड़छाड़ ट्रंप को महंगी पड़ गई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की बात मानने से इनकार कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट और ट्रंप में ठन गई है। ट्रंप के फैसले को अदालत ने उड़ा कर रख दिया है। एक तरफ ट्रंप इंतजामिया का इमिग्रेशन पर सख्त तरीन क्रैकडाउन जारी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की अदालतें ट्रंप के यकतरफा फैसलों के आगे दीवार बन गई हैं। $1 लाख फीस का प्लान फेल हो गया है। एलॉन मस्क मैदान में आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप का शॉकिंग रद्देमल। क्या ट्रंप वाकई ही अमेरिकी तारीख बदलने जा रहे हैं या उनका पूरा निजाम अदालत से टकराकर चूर चूर हो रहा है? नाजरीन, ट्रंप इंतजामिया को एक और तारीखी कानूनी धचका लगा है। $1 लाख की H-1B वीजा फीस आयद करने की जिद अदालत के एक फैसले के सामने ढह के रह गई है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का बड़ा दावा है कि लॉटरी सिलेक्शन रेट में अचानक 75% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। एलन मस्क की खुली बगावत और पैदाइशी शहरियत पर ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट से खुली जंग। आखिर अमेरिकी वीजा और इमिग्रेशन में हो क्या रहा है? और अगर आप अमेरिका का वर्क वीजा हासिल करना चाहते हैं तो नई शराइत, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और अहलियत का नया मेयार क्या होगा? इस वीलॉग में अमेरिका के नए कवानीन और नई शराइत आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ वीलॉग्स और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। तो नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को एक और कानूनी धचका लगा है, जहां वफाकी अदालत ने H-1B वीजा की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस आयद करने के इकदाम को रोकने का अपना साबिका फैसला बरकरार रखा है। अदालत ने हुकूमत की जानिब से इस फैसले को मुअत्तल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद ये वाज़ेह हो गया है कि मुजव्वज़ा फीस फिलहाल नाफिज नहीं की जा सकती है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि H-1B वीजा की फीस में इस कदर बड़ा इजाफा करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी थी, जो हासिल ही नहीं की गई है। इसीलिए इंतजामिया यकतरफा तौर पर ऐसी भारी फीस आयद करने का इख्तियार नहीं रखती है। नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक इस फैसले से अमरीकी कंपनियों, गैर मुल्की हुनरमंद कारकुनान और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों को वक्ती रिलीफ मिलेगा, जबकि ये फैसला इमिग्रेशन पॉलिसी से मुतल्लिक इंतजामी इख्तियारात और कांग्रेस के किरदार के हवाले से भी अहम मिसाल तस्वुर किया जा रहा है। उधर ट्रंप इंतजामिया की H-1B वीजा प्रोग्राम पर मजीद सख्तियों की तैयारी की जा रही है। नई शराइत की तजवीज़ सामने आ गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया H-1B वीजा प्रोग्राम को मजीद सख्त बनाने की तैयारी कर रही है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक $1 लाख की इजाफी फीस आयद करने के इकदाम के बाद अब वफाकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने रिफॉर्मिंग दी H-1B नॉन इमिग्रेंट वीज़ा क्लासिफिकेशन प्रोग्राम के टाइटल से नई तजावीज़ पेश की हैं, जिनके तहत वीज़ा प्रोग्राम में मज़ीद शराइत और पाबंदियाँ मुतारिफ कराने का इरादा है। अगर ये तजावीज़ नाफिज हो जाती हैं तो गैर मुनाफा बख्श तहकीकाती इदारे, यूनिवर्सिटीज़ और सेहत के शोबे से मुंसलिक इदारे भी मुतासिर हो सकते हैं, जो इस वक्त H-1B वीज़ा कैप से इस्तिस्ना हासिल किए हुए हैं। ट्रंप इंतजामिया ने 19 सितंबर 2025 को H-1B वीज़ा दरख्वास्तों पर $1 लाख की इजाफी फीस आयद की थी। $1 लाख की इजाफी फीस सिर्फ नई H-1B वीज़ा दरख्वास्तों पर लागू की गई थी, जबकि मौजूदा वीज़ा होल्डर्स या तजदीद कराने वालों को इससे मुस्तस्ना रखा गया है। लेकिन इस मामले में वफाकी अदालत पहले ही $1 लाख फीस पर अमल दरामद रोकने का फैसला बरकरार रख चुकी है और हुकूमत की जानिब से फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई थी। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ है कि इन इक़दामात का मकसद H-1B वीज़ा प्रोग्राम में मुबैना बदउनवानियों का खात्मा, अमरीकी कारकुनान की उजरतों का तहफ़्फ़ुज़ और प्रोग्राम की शफाफियत और सालमियत को मज़ीद मजबूत बनाना है। दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने H-1B वीज़ा तहकीकात पर मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि H-1B वर्क वीज़ा प्रोग्राम का मकसद बासलाहियत गैर मुल्की माहिरीन को कानूनी तौर पर अमरीका में काम का मौका फराहम करना था। उन्होंने ये कहा है कि बाज़ बड़ी कंपनियां और गैर मुल्की अनासिर इस निज़ाम का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अमरीकी कारकुनान के मफादात को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में गैर मुल्की हुनरमंद पेशावर अफराद की भर्ती के लिए इस्तेमाल होने वाला H-1B वर्क वीज़ा प्रोग्राम ट्रंप इंतजामिया की अब तक की बड़ी फ्रॉड तहकीकात में शामिल हो चुका है। जेडी वेंस ने उन अफराद को खबरदार किया है जिन पर अमरीकी मुलाजमतों की कीमत पर वीज़ा निज़ाम के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मिलवाकी में विस्कॉन्सिन एयर नेशनल गार्ड के एयर रिफ्यूलिंग विंग बेस के दौरे के दौरान जेडी वेंस ने यह कहा है कि अमरीकी महकमा लेबर पहले ही मुतअद्दिद अफराद और इदारों के खिलाफ समन जारी कर चुका है और उनके बकौल
غیر ملکی فراڈیوں کی جانب سے ویزا پروگرام کے مبینہ غلط استعمال کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس H1B ویزا پروگرام موجود ہے۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ فراڈ ٹاسک فورس کتنے وسیع پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ ہم نہ صرف ٹیکس دہندگان کے پیسے کا تحفظ کر رہے ہیں بلکہ یہ بھی یقینی بنا رہے ہیں کہ فراڈ کرنے والے افراد ویزا پروگرامز کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ ناظرین، JD Vance نے یہ کہا ہے کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد کسی غیر ملکی ٹیکنالوجی کے ماہر سائنسدان یا پھر بہترین ڈاکٹر کو امریکہ میں قانونی طور پر کام کرنے کا موقع فراہم کرنا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس مقصد سے انحراف کیا گیا ہے۔ آج بیشتر بڑی کمپنیاں اور بیرون ملک موجود فراڈ کرنے والے عناصر اس پروگرام کو امریکی کارکنان کی اجرتیں کم رکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اسی لیے ٹرمپ انتظامیہ واضح کر رہی ہے کہ اب ایسا مزید نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس ویزا پروگرام کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو امریکہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جی ہاں، اب بات کرتے ہیں کہ کیا ایلون مسک نے ٹرمپ کی پالیسی کو چیلنج کر دیا ہے؟ آخر H1B ویزا پر ایسا کیا کہہ دیا ہے جس نے نئی بحث چھیڑ دی ہے؟ تو ناظرین، دنیا کے امیر ترین کاروباری شخص ایلون مسک نے یہ خبردار کیا ہے کہ H1B ویزا پروگرام بند کرنا امریکہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک انٹرویو میں ایلون مسک نے یہ کہا ہے کہ ہنرمند غیر ملکی افراد نے امریکی معیشت، ٹیکنالوجی اور جدت میں اہم کردار ادا کیا ہے، اس لیے پروگرام کو ختم کرنے کے بجائے اس میں اصلاحات کی جانی چاہیے۔ ایلون مسک کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ H1B ویزا پر مزید سخت پابندیوں اور نئی شرائط پر غور کر رہی ہے، جبکہ $1,00,000 اضافی فیس کے فیصلے پر بھی قانونی تنازعات جاری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کو ہنرمند غیر ملکیوں کی ضرورت زیادہ ہے یا سخت امیگریشن پالیسی کی؟ اس کا جواب تو ٹرمپ انتظامیہ کو کچھ وقت میں ہو ہی جائے گا۔ تو ناظرین، دوسری جانب امریکہ میں H1B ویزا لاٹری میں اس سال نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی ہے، جہاں بعض کیسز میں سلیکشن ریٹ 75% تک جا پہنچا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق اس سے قبل یہ شرح تقریباً 33% کے قریب تھی، لیکن درخواستوں میں نمایاں کمی کے باعث منظوری کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، جس کی بڑی وجہ ٹرمپ انتظامیہ کی ویزا پروگرام میں کی گئی تبدیلیاں قرار دی جا رہی ہیں۔ 2026 میں امریکی کاروباری اداروں نے ہنرمند غیر ملکی کارکنان کے لیے اس ویزا پروگرام میں سلیکشن ریٹس میں واضح بہتری کا تجربہ کیا۔ کئی برسوں سے کم ہوتے امکانات کے برعکس اس سال متعدد کیسز میں منظوری کی شرح 50% سے بھی تجاوز کر گئی ہے، جبکہ کچھ مواقع پر یہ 75% تک بھی پہنچ گئی ہے۔ بڑی امیگریشن فرمز اور اداروں نے اس سال اسپیشلٹی آکوپیشن ویزا پروگرام میں نمایاں کامیابی کی شرح دیکھی ہے۔ اس سے قبل سلیکشن کے امکانات تقریباً 1/3 کے قریب ہوتے تھے۔ ناظرین، اس سال کئی اداروں نے 50% سے زائد شرح کی اطلاع بھی دی ہے۔ زیادہ تنخواہوں اور ماسٹرز ڈگری رکھنے والے امیدواروں کے لیے بعض کیسز میں یہ شرح 75% سے بھی اوپر رہی ہے۔ ٹرمپ کی پالیسی سے سلیکشن ریٹ میں اضافہ کیسے ہوا ہے؟ ماہرین کے مطابق منظوری کی شرح میں یہ اضافہ اتفاقی نہیں ہے بلکہ پالیسی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، ٹرمپ انتظامیہ نے ایک نیا ویٹڈ لاٹری سسٹم متعارف کروایا ہے جو زیادہ تنخواہ اور تجربہ رکھنے والے امیدواروں کو ترجیح دیتا ہے، لیکن سب سے بڑا فیکٹر درخواست دہندگان کی مجموعی تعداد میں نمایاں کمی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے امریکہ سے باہر سے بھرتی کیے جانے والے نئے H1B ویزا ورکرز پر $1,00,000 کی فیس کا نفاذ ہے۔ اس بھاری فیس نے عالمی بھرتی کو بہت سے اداروں کے لیے مہنگا اور مشکل بنا دیا ہے، جس کے باعث یونیورسٹیز اور اسپتالوں جیسے شعبوں نے بیرون ملک سے نئی بھرتیاں تقریباً روک دی ہیں۔ ٹیکنالوجی کمپنیوں اور دیگر کاروباری اداروں نے بھی جو سالانہ ویزا حد کے تحت آتے ہیں، بیرون ملک کارکنان کی اسپانسرشپ سے بڑی حد تک گریز کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں لاٹری کے لیے رجسٹریشنز کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ایک لا فرم کے تخمینوں کے مطابق اس سال درخواستوں کی تعداد 1,95,000 سے 3,35,000 کے درمیان رہی ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 43% تک کم ہے اور 2020 کے بعد کم ترین سطح پر بھی ہے۔ اس کے برعکس گزشتہ 3 برسوں میں درخواستوں کی تعداد 7,50,000 سے بھی تجاوز کر گئی تھی۔ ادھر ٹرمپ کا سپریم کورٹ سے پیدائشی شہریت کیس پر نظر ثانی کا مطالبہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ عدالت نے گزشتہ ماہ ٹرمپ کی اس کوشش کو مسترد کر دیا تھا، جس میں وہ غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں اور برڈ ٹورزم کے وزٹرز کو خودکار طور پر شہریت دینے کے عمل کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ٹرمپ کی جانب سے ان کی مدت ملازمت کے پہلے دنوں میں دستخط کیا گیا وہ انتظامی حکم جس کا مقصد غیر قانونی یا عارضی طور پر موجود والدین کے ہاں امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کو خودکار امریکی شہریت دینے کا خاتمہ تھا۔ امریکی آئین کے منافی ہے۔
ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की जनूबी सरहद और मैक्सिको में ऐसे साइन बोर्ड्स और इश्तिहारात फैले हुए हैं जो पैदाइशी शहरियत की तशहीर करते हैं। ये सूरत-ए-हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। अमेरिकी शहरियत बराए फरोख्त नहीं है बल्कि ये एक जुर्म है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। अमरीकी सदर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी की दरख्वास्त करेंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसलों पर नजरसानी एक इंतहाई नायाब इकदाम है, क्योंकि अदालती फैसले ये बताते हैं कि आखिरी बार अदालत ने 1965 में किसी केस पर नजरसानी की मंजूरी दी थी, और वो भी एक तकनीकी मामले को हल करने के लिए थी, ना कि पिछले फैसले को मुकम्मल तौर पर कलअदम करने के लिए। अदालत ने किसी केस के असल मतन पर मबनी अपने फैसले को सिर्फ एक बार मंसूख किया है, और वो 1956 में रेड बमुकाबला कोविड केस था। इसके बाद अगले ही साल वो इससे भी पीछे हट गई थी। अगरचे सुप्रीम कोर्ट माजी में अहम आईनी मिसालों को मनसूख कर चुकी है, जैसा कि 1954 में स्कूलों में नस्ली अलहदगी के असूल को ख़त्म करना, और फिर 2022 में इसकाते हमल से मुतल्लिक रोब मुकाबला वीट के फैसले को मनसूख करना। लेकिन ये तब्दीलियाँ नए केसेस के जरिए आईं, जिन्हें अदालत ने बरसों या दहाइयों बाद देखा, ना कि उसी केस पर नजरसानी के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून 2026 को अक्सरियत से फैसला सुनाया था, जिसके तहत आइन की 14वीं तरमीम की बुनियाद पर अमेरिका के अंदर पैदा होने वाले बच्चों को खुदकार अमरीकी शहरियत देने का सिलसिला जारी रहेगा, चाहे उनके वालिदैन गैर कानूनी या फिर आर्जी तौर पर ही क्यों ना मौजूद हों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने यह कहा था कि कांग्रेस एक ऐसा कानून पास कर सकती है जो गैर कानूनी तारकीन वतन के बच्चों और बर्थ टूरिज्म के विजिटर्स की शहरियत का खात्मा कर दे। लेकिन कानूनी माहिरीन की अक्सरियत का ख्याल ये है कि मुस्तकबिल के अदालती चैलेंज से बचने का वाहिद तरीका आइन में तरमीम करना है। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंसाफ का कत्ल करार दिया और खबरदार किया कि अगर इसे तब्दील ना किया गया तो ये फैसला अमेरिका को तबाह कर देगा। नाज़रीन, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का सख्त गिर रवैया है जो ये कहते हैं अमरीकी मुलाजमतें सिर्फ अमरीकियों के लिए हैं, और दूसरी तरफ अमरीकी अदालतें और एलॉन मस्क जैसे अरबपति टेक्नोलॉजी के करता धरता हैं जो मानते हैं कि गैर मुल्की हुनरमंदों के बगैर अमेरिका का निज़ाम मफलूज हो जाएगा। अब फैसला ट्रंप इंतजामिया के हाथ में नहीं है बल्कि अदालतों और आइन के पास है। क्या ट्रंप को अपने फैसले वापस लेने चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।